Just say amen. When I shout hallelujah, you say amen. Kalau saya ngomong haleluya, saudara katakan amin gitu saudara ya. Hallelujah! 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 Haleluya. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Yes, just turn to your neighbor and tell them you're welcome to this service. Oke, saudara tolong bantu saya, katakan kepada kiri kanan, saudara katakan selamat datang di ibadah ini. Hallelujah. We thank God for this work here Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaannya di tempat ini. and for all the activities going on in this ministry. Dan juga semua pelayanan yang ada di tempat ini, saudara. What I've seen here Apa yang saya lihat di sini, talks by itself. pardon. It talks, Saudara, apa yang saya lihat di sini memang berat, saudara. makes a statement. Ya, biarlah tetap establish di sini, kokoh gitu, saudara. And I felt the Spirit speak to me in the morning. Saya merasakan roh Tuhan itu berbicara kepada saya pagi tadi To encourage the people here untuk mendorong setiap umat Tuhan di tempat ini and speak to you dan berbicara kepada saudara to stand untuk berdiri, continuously terus bekerja with the work of God dengan pekerjaan Tuhan ini that is taking place in this place. yang sudah ada di tempat ini, saudara. All the projects, Semua proyek the external ministries yang sudah dimulai di pelayanan ini, that the Lord has committed to His servant, yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada hambanya, whoever will open their heart ya apapun yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya, and you stand to support, maka saudara harus mulai berdiri untuk mendukungnya. commission and the work God has given His servant. Berkomitlah kepada pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada hambanya. The Lord will multiply you. Maka Tuhan itu akan memultiplikasikan engkau. The Lord will increase you. Tuhan akan meningkatkan engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Nah sekarang let me tell you something. saya mau cerita sesuatu pada saudara. God is real. Tuhan itu nyata. One time I was ministering in Purwajo, Kutuwajo. Suatu hari saya ada pelayanan di satu tempat. And on the last day, Dan di hari terakhir, the crusade was organized in a conference center. saudara, jadi acara KKR itu ada di tempat itu, saudara. So on the last day, I looked at how things were done. Ya, pada waktu sudah mulai diatur semua acara KKR itu, saya melihat berbagai hal yang dilakukan di sana. And I felt compassion within my heart Dan saya merasakan ada belas kasihan di dalam hati saya towards the organizer. untuk para panitia itu, saudara. I said, now it must have been expensive to rent this place. Dan saya berkata, wah ini pasti mahal banget untuk bisa mengadakan acara ini. To meet all the bills. Ya, jadi untuk bisa pinjem sewa bangun gedung itu. And then I told the people, Kemudian saya katakan kepada umat gereja, let's stand with the pastor mari kita berdiri dengan who led this gembala organization arrangement. dan juga untuk mendukung para panitia yang mengadakan acara ini. And two people came. 2 orang maju, saudara. And you know, two people are two people. Saudara tahu kalau 2 orang ya memang cuma 2 orang yang maju, saudara, untuk mau maju mendukung. If you count from left to right, there are two. If you count from right to left, there are Jadi two. kalau dihitung dari kanan ke kiri ya cuma 2, betul nggak, saudara? Dari kiri ke kanan pun dia cuma 2 itu yang muncul, saudara, yang maju. And I said, please support this man. Dan saya katakan, tolong dukung bapak ini, I panitia have ini. preached. Kemudian saya berdoa, Tomorrow I'm going. besok pagi aku pergi. But maybe I'm leaving a challenge for him to meet the bills that he and it is Mungkin expensive. saya meninggalkan sebuah tantangan bagi mereka yang ada di sana, saudara. And the two people came. Dan 2 orang Two ini, people. 2 orang ini datang, There saudara. was one lady 1 wanita, and there was one pastor. 1 pastor. There was one pastor. Ya, kemudian ada 1 orang lagi, saudara. And we prayed. Dan kemudian kami berdoa. I don't remember what they gave, but they gave.
They supported the pastor. Saya tidak ingat saudara mereka tuh kasih berapa, tapi mereka mensupport And we pendeta prayed. ini. Kita berdoa. And as we prayed, Nah, pada waktu kami berdoa, the word came to me. ada firman Tuhan muncul. And I told this gentleman, Ya, saya I didn't know katakan, he's a pastor. saya nggak ngerti kalau yang pria ini pendeta, saudara. I told him, sir, Saya katakan, Pak, it was October pada waktu itu bulan Oktober, 2017, maybe or 18, I don't know. ya mungkin tahun 2017 atau 18 waktu itu. And I told him, the Lord is going to visit you Saya katakan kepada Bapak ini, Tuhan itu akan melawat engkau. and work for you a miracle Dan dia akan mengerjakan bagimu sebuah mujizat. that you cannot define how it came Bahkan kamu nggak akan bisa membayangkan bagaimana kamu bisa dapatkan itu. before the end of November. Sebelum akhir bulan November. And the next day I left. Kemudian hari besoknya saya pergi, saudara. And then before November ended, Kemudian saudara, sebelum bulan November selesai, someone credited the pastor's account. Someone credited the pastor's account ya ada seseorang itu kirim sebuah rekening pastor ini, with 600 million rupiah. ngisi rekeningnya pendeta ini 600 juta rupiah. And he was building a church. Dan kemudian dia memakai uang itu untuk membangun gereja, saudara. And to this day, Dan di hari ini, I still ask them, do you know the person? They said, no, we have not known the person. sampai hari ini saya tanya, kamu kenal nggak? Tahu nggak orang yang kirim uang itu? Nggak kenal, Pak. That was the amazing part of it. Nah, ini hanya baru No bagian one dari came itu. forth to tell them, I'm the one who created your account. Nah, kemudian saudara, nggak ada orang yang datang mengatakan aku yang kirimkan di uang di rekeningmu. And maybe you know the pastor's name. Dan bahkan nggak tertulis namanya, saudara. It's called Mr. Henki. Oh, kemudian tertulis, ada namanya Hengki tertulisnya, saudara. You can go and ask him if you know him. Nah, kemudian ditanyai, kamu kenal nggak? Someone created his account miraculously. Ada seseorang itu ngasih uang di rekeningnya. And he built Dan dia bangun itu, saudara. and he finished his church. Dan dia menyelesaikan bangunan gereja itu. 600 million rupiah. Bayangkan, saudara, That's 600 much money. juta. Itu luar biasa. God is powerful Tuhan itu penuh kuasa. if we obey. Kalau kita mau taat. Hallelujah. Haleluya. I'm speaking to you in the name of Jesus. Saya berbicara kepada saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. That you stand with the man of God. Kalau engkau berdiri dengan hambanya, You support him. engkau mendukung dia, You give in. engkau memberi, And see if the Lord will not bless you. dan lihatlah Tuhan memberkati engkau. And see if the Lord will not open doors for you. Dan engkau akan melihat Tuhan akan buka pintu bagi engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You give as the Lord makes it possible for you. Saudara, ini membuat sesuatu mungkin bagi saudara. And see what the Lord will do. Dan saudara bisa lihat apa yang bisa Tuhan kerjakan. Next year by this time, Saudara, tahun depan di waktu yang sama, you'll be doubling what you have now. saudara akan mendapatkan double daripada hari sekarang ini. Hallelujah. Haleluya. Make it your character. Pardon me. Make it your discipline. Saudara, jadikan saudara itu disiplin karakter saudara. And give willingly, committedly, and give seriously. Berilah dengan rela hati, berkomitmen dan serius, saudara. Knowing that you're giving to God. Ketahuilah saat saudara memberi itu memberi kepada Tuhan. And when you're giving, give it a name. Nah, saudara, pada saat saudara memberi, berikan itu dengan nama. You can say, this time I'm going to take 50 million rupiah. This is breakthrough. Dan saudara bisa katakan, saudara, dengan saudara beri ini ada terobosan. This time I'm taking maybe 20,000 US. This is multiplication. Nah, saudara, mungkin saudara memberi dengan jumlah tertentu, saudara. Tapi saudara berkata akan ada multiplikasi. I'm giving 10,000 US dollars. This is protection for my family and my life. Saudara berkata, aku memberi sekian nilai. Ini akan Tuhan akan memberikan perlindungan bagi keluarga. Name it. Give it a name. Sebutkan gitu, And saudara. as you give it, send it to work for you. Saudara, sebutkan. Saat kau memberi, sebutkan pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi engkau. Money is a creature. Saudara, uang itu hal yang luar biasa. It works with God Dan itu bekerja di dalam Tuhan. because it's made out of creation. Karena itu diciptakan, saudara. So it hears
Dan ada di sini. I know everyone here wants to be blessed. Saya ingin semua orang yang di tempat ini ingin diberkati, amin. But you believe me. Tapi harus percaya ini, saudara. Prepare yourself Persiapkan diri saudara. and come and do what you've not been doing before. Nah, saudara perhatikan saudara bahwa saudara kan bisa melakukan sesuatu yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. You can say next week I'll come on such a day. Pardon me. You can say such a date I'll come Oh, saudara bisa katakan saudara, oh nanti di waktu tertentu aku akan datang. and I'll meet the pastor. Oh, aku mau nanti ketemu sama Bapak Or Gembala. I'll just bring and put where you. Saudara, kerjakan itu saudara, I'll doakan hal credit itu. the account, Ya, the ministry account. Aku mau memberikan ini untuk rekening gereja, di rekening gereja dan sebagainya. I'm telling you, Saudara, saya the katakan Lord will help you in the way you cannot define. Tuhan itu akan menolong saudara dengan cara yang bahkan saudara nggak bisa bayangkan sebelumnya. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Now, when you're giving to God, Nah, saat saudara memberi kepada Tuhan, don't behave like someone who is playing gambling. jangan bersikap seperti seseorang yang berjudi gitu saudara. Say, God, I've given you 10,000. I want you to give me more 10,000 now. Jadi jangan gini saudara, Tuhan hari ini aku sudah berikan kamu 10.000. Jadi nanti Tuhan akan berikan kepadaku lebih daripada 10.000 ya Tuhan. You can give 10,000 to God and He protects you from a disease that was going to eat up 20 million from you. Nah saudara, saudara mungkin bisa memberi mungkin senilai 10.000, senilai 10.000 saudara. Tetapi yang saudara terima adalah saudara mendapat proteksi dari Tuhan dari segala sakit penyakit yang mungkin bisa menyerang saudara dan makan uang saudara lebih banyak saudara. And you will never know there was a disease that was coming. You Karena cannot- saudara nggak akan pernah tahu ada penyakit yang mungkin akan datang menyerang. Hallelujah. Haleluya. So our giving is important. Jadi pemberian kita itu sangat penting. Most especially giving into right things. Yang paling penting saudara memberikan dengan hal yang benar. Because many people give, but they give sometimes into wrong things. Karena banyak orang memberi tapi dengan cara yang salah. People support very many wrong things in this world. Saudara, karena ada banyak orang melakukan perkara-perkara yang salah di dunia ini. But if you want to be blessed, Tapi kalau saudara ingin diberkati, give into God's work. berikan saudara dari apa yang saudara kerjakan. Hallelujah. Amin. Give into God's work. Berikan dari apa yang saudara kerjakan sendiri. Give into God's work. Ya, berikan. Everything I see here speaks to me. I see bills. These lights, I see bills. I wonder, I see maintenance. I see servicing. Saudara, setiap kali saya melihat bangunan di tempat ini, saudara, saya melihat ada apa namanya, saudara? Ini bills itu apa sih? Rekening gitu, tagihan gitu, saudara. But I challenge you Tapi saya mau tantang saudara in the name of di Jesus dalam nama Tuhan Yesus that you support bahwa engkau saudara mau the man of God. mau support hambanya gembala sidang di tempat ini, and the Lord will raise you higher. dan Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi lagi. Amin. Begin from where you are Dimulai dari mana saudara sekarang ini, and commit yourself. kemudian berkomitmenlah dengan diri saudara Continuously support. dan terus terus berlangsung saudara, lanjutkan saudara untuk mensupport pekerjaan Tuhan. And if by the next time I come to preach here, if you're not blessed, come to me and ask me about my God. Jadi nanti tahun depan kalau saya datang ke tempat ini lagi saudara, dan jika engkau sudah melakukan saudara tidak diberkati, ketemu sama saya saudara, nanti tanya bagaimana aku bisa tidak diberkati oleh Tuhanku gitu saudara. And I'll make another prayer for you. Maka saya akan doakan doa yang lain bagi But saudara. I'm very sure Tetapi saya sangat yakin the Lord will multiply you. Tuhan itu akan memultiplikasikan saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God works. Tuhan itu bekerja. I know that. Saya tahu itu. And you know that. Dan saudara pun tahu itu kan. So in Jesus' name, Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, I want to pray for you. You can just raise your hand where you are. saya ingin mendoakan saudara. Saudara bisa lambaikan tangan dimanapun saudara duduk saat ini. If you feel you want to commit yourself to supporting the ministry than never before. Kalau engkau
engkau merasa ingin mendukung pelayanan di tempat ini, saudara rindu untuk mendukung pelayanan di tempat ini, angkat tangan saudara. To supporting the work of God like than never before. Ya, untuk mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. I want you to stand up and raise your hands. I want to pray for you. Saya ingin so that saudara the Lord berdiri, angkat protects tangan you. saudara, saya akan mendoakan saudara. So that the Lord leads you. Biarlah Tuhan memimpin. So that the Lord open His doors for you. Biarlah Tuhan itu membuka pintu bagi saudara. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Lord, I give you praise. Tuhan, aku berikan pujian. I thank you Aku for the berterima hands kasih that have been risen. untuk tangan-tangan yang sudah terangkat ini. I pray in the Aku name of berdoa di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Open the doors and the gates of heaven Buka pintu-pintu surgawi bagi mereka. by your power, Dengan kuasa-Mu, by your glory, dengan kemuliaan-Mu, by your presence. dengan puji-pujian. Lord, release a blessing in the hands of your servants. Tuhan, lepaskanlah berkat-berkat-Mu di tangan hamba-hamba-Mu ini. Father, I rebuke the devourer and the spirit of setback in the name of Jesus. Bapak, aku menghardik segala roh yang melahap dan juga roh yang membuat mereka kemunduran di dalam nama Yesus. I call your blessing and your glory. Aku panggil berkat-berkat-Mu dan kemuliaan-Mu. I call your anointing and your Aku multiplication. panggil urapan-Mu dan multiplikasi-Mu. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. let every man, let every woman, Biarlah setiap pria maupun wanita di tempat ini, every young girl and every young boy setiap anak-anak muda di tempat ini, that are committing to serve themselves, to serve you with their money, yang mau berkomitmen melayani Engkau dengan keuangan mereka, bless them, berkatilah mereka, multiply them, multiplikasikan mereka, increase them, tingkatkan mereka, protect them, lindungi mereka, open doors for them, buka pintu bagi mereka, glorify your name in their lives, muliakan nama-Mu di dalam their hidup mereka, businesses, di dalam bisnis in mereka, their families, di dalam keluarga in the mereka, name of Jesus. di dalam nama Let Yesus. there be abundance in this house. Biarlah ada kelimpahan di rumah ini. Let there be abundance in your work. Biarlah ada kelimpahan untuk Let there be pekerjaanmu. power in everything your people touch. Biarlah ada kuasa di setiap hal yang Glorify your name, Jesus. Permuliakanlah namamu Yesus. Glorify your name, Savior. Permuliakanlah namamu Yesus Juru I Selamat kami. open the atmosphere. Aku buka atmosfer ini. I break every power of heaviness. Patahkan segala kuasa beban berat. I break every spirit and curse of poverty. Aku patahkan segala roh kemiskinan. I break every spirit of misfortune. Aku patahkan segala kuasa yang membuat tidak beruntung. You powers of poverty, I bring you down in the name of Jesus. Engkau roh kemiskinan, aku patahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. You powers of financial lack, I break you in Jesus' name. Kuasa yang membuat kekurangan dalam keuangan, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Savior of glory, I pray Ya Tuhan, Juru Selamat penuh kemuliaan, aku in the berdoa. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let doors, Biarlah pintu-pintu, let gates, biarlah pintu gerbang itu, let divine connections biarlah koneksi ilahi that have not been seen before yang belum pernah dilihat sebelumnya be revealed in this place. dinyatakan di tempat ini. By next Sunday, Dengan minggu ke depan, let there be testimonies in this biarlah place ada kesaksian di tempat of your connections, atas koneksimu, of open doors, pintu terbuka, of excellence, atas excellence, of multiplication. multiplikasi. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I release the blessing. aku lepaskan berkat. I call money into your Aku hands. panggil keuangan bagi I release breakthrough to Aku you. lepaskan terobosan bagi Thank engkau. you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih The Yesus. businesses that were not selling, Di dalam nama Yesus. businesses that were not selling, having no customers. Ya, orang-orang yang mengalami masalah di dalam keuangan yang tidak bisa menjual sesuatu di dalam kehidupan I mereka. declare customers. Aku nyatakan ada customer. I send buyers. Aku katakan ada pembeli. I send buyers. Ada pembeli. I release Aku buyers lepaskan pembeli to buy your commodities, untuk membeli to pada buy all your belongings, to buy your goods, barang dagangan, buy everything you're selling untuk membeli barang yang kau by the jual power of the Holy Spirit. dengan kuasa dari Roh In Kudus. Jesus' name, Dalam nama I Yesus, release favor aku lepaskan perkenanan on your belongings, atas apa yang kau miliki, on your commodities, atas komoditas, on your goods, atas barang-barang, on your dagangan, stores. atas toko-toko. I release favor. Aku lepaskan I perkenanan. declare expansion and Aku increase nyatakan ada peningkatan in the name of kepada Jesus. engkau. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let every closed door open. Biarlah setiap pintu yang Let every closed gate dibuka. open. Biarlah setiap pintu gerbang itu Glory, dibuka. glory, glory, glory. Kemuliaan, kemuliaan
dan In kepunyaan. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Yes. By next Sunday, Perhatikan saudara, we shall listen to testimonies here. ya. Di minggu depan kita akan menerima kesaksian di tempat ini, saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So you just take your step. Saudara, mulailah melangkah aja, saudara. You can organize yourself. Saudara bisa atur diri saudara Maybe sendiri. tomorrow, Mungkin besok, maybe Tuesday, mungkin Selasa, maybe Wednesday. mungkin Rabu. Organize yourself Ya, atur diri saudara sendiri nanti. and commit yourself. Kan kemudian berkomitmen lah. Everything we do in God is a commitment. Ya, apapun yang berhubungan dengan yang kita kerjakan untuk Tuhan itu berhubungan dengan komitmen. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. And now I have a word for the intercessors. Oke, saya punya firman Tuhan untuk para pendoa syafaat saat Who ini. are the intercessors? Siapa yang di sini pendoa syafaat boleh angkat tangan? This. Yes. Oke. The Lord wants you to begin interceding for a massive evangelism. Oke. Saudara, Tuhan itu ingin saudara mulai berdoa syafaat untuk para penginjil. For massive harvest. Untuk tuaian besar. The Lord wants you to intercede and pray until when you begin seeing the fruit of your prayers here. Ya, Tuhan itu ingin saudara terus berdoa sampai engkau melihat buah atau hasil dari apa yang engkau doakan. There are many souls that are ready for harvest. Ada banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. And they are waiting for you. Dan mereka itu menunggu They saudara. are waiting for you. Mereka menunggu saudara. They are waiting for the child. Mereka tunggu saudara. It's time Ini waktunya to go get them. untuk pergi dan mendapatkan mereka. But the intercessors should pray Tapi para pendoa syafaat harus so berdoa. that God gives the strategy and the direction of how to go harvest them and where to begin. Ya, supaya Tuhan tuh memberikan instruksi dan strategi bagaimana saudara mulai, kemana saudara harus pergi terlebih dahulu. There's going to be a great awakening in this place. There's going to be a great awakening in Ya, this place. saudara harusnya menjadi ada hal yang cukup di tempat ini, saudara. A great awakening Ada sebuah kebangunan rohani yang besar. is going to break out. Itu akan This meluas place. atau keluar di tempat ini, saudara. You will see it. Dan kau akan melihat itu. You will see it. Engkau akan melihat itu. There's going to be a great awakening Akan ada kebangunan besar di tempat in ini. the hearts of men. Di hati this ini, place. di tempat ini, saudara. But it's all beginning with the intercession. Tetapi semua itu dimulai It's dengan all para pendoa beginning with the syafaat. prayer. Itu semua dimulai dengan doa. I speak to you intercessors. Saya berkata-kata kepada saudara para pendoa syafaat. I speak to you intercessors. Saya berdoa kepada para pendoa syafaat. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. This is your time. Karena inilah waktumu. Begin to pray like you've never prayed before. Mulailah berdoa dengan cara seperti saudara belum pernah lakukan sebelumnya. And I call upon everyone Dan panggil kepada saya, memanggil kepada semua orang. to join the intercessory team, Untuk bisa bergabung dengan tim pendoa syafaat di tempat the evangelists, di evangelisme. the prophets, Para nabi, the teachers. pengajar. Let's all join and pray together. Mari semuanya bergabung di dalam doa. And it's going to raise a wave of harvest. Dan itu akan membangkitkan kepada kita tuaian Great besar. harvest. Tuaian besar. Great harvest. Tuaian besar. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You begin it as soon as possible. Saudara bisa mulai ini segera ya, saudara ya. And I will be there to listen to what the Lord will do in the next 70 months. Ya, saya akan melihat saudara apa yang Tuhan kerjakan dalam waktu kurang lebih 7 bulan ke depan. You will see. Saudara akan lihat. We will all see. Kita semua akan lihat. Let's begin Ini adalah permulaan. to pray Ini permulaan untuk Intercede. berdoa, untuk bersyafaat, for a great harvest. untuk tuaian raya. And the Lord is going to release His direction Tuhan akan melepaskan petunjuknya and His spirit of power. dengan roh. Dia melepaskan kuasa dalam rohnya. And we will see this place flooded.
kita akan melihat tempat ini, and saudara. even other people, other places also, Bahkan di tempat lain juga. because of your work, Itu oleh karena pekerjaan because of your saudara. prayers. Oleh karena doa-doa And saudara. the Lord will increase you. Dan Tuhan akan meningkatkan The Lord will kau. bless you the more. Tuhan akan The Lord will memberkati bless this kau. ministry the more. Nah, Tuhan akan memberkati dalam pelayananmu lebih lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Yes. One more word. Satu kali lagi saudara. Praise Jesus. Puji Tuhan saudara. Amen. Amin. Yeah, this is a national word. This is for the nation. Ya, ini untuk Indonesia. bangsa Indonesia saudara. 5 years ago, 5 tahun yang lalu, the Lord Jesus visited me. Tuhan itu melawat saya. I was in Uganda. Waktu itu saya di Uganda. I was praying Saya waktu itu sedang berdoa. as I was preparing myself for the crusade that I was going to preach in. Ya, saat saya mempersiapkan diri untuk mengikuti KKR, saudara, melayani KKR. So I was interceding and preparing myself. Jadi saya sedang berdoa syafaat dan mempersiapkan diri saya. And then one evening I was reading the Bible, Dan kemudian saya sedang membaca Alkitab waktu itu, saudara. and suddenly Dan kemudian secara tiba-tiba I saw open heavens. saya melihat surga terbuka. It's as if there was no roof on the house. Saudara, saya tampak seperti nggak ada atap di rumah saya. And right there I saw a very big door and a very beautiful door. Dan saya melihat di situ, saudara, ada pintu yang besar yang begitu indah. It was golden Pintunya itu emas, saudara. and also looked wooden and golden, but very beautiful. Jadi kelihatan seperti kayak kayu tapi emas gitu, saudara. Jadi cantik banget, indah banget. And then I saw someone walk out of that door, Kemudian saya melihat ada seseorang keluar dari pintu gerbang itu, saudara. and there were great lights behind him. Nah, di belakang seseorang ini, saudara, ada cahaya yang begitu terang. And immediately he walked towards the door. Dan kemudian, saudara, secara tiba-tiba dia berjalan menuju pintu itu. I don't know what happened to me. Saya nggak ngerti apa yang terjadi kepada saya. I fell. Saya jatuh, saudara. And I don't know how long I was down there. Saya nggak ngerti ya, saudara, berapa lama saya jatuh di lantai. But after time, Tapi setelah beberapa waktu, I got up kemudian saya bangun. and I was kneeling down. Kemudian saya berlutut, saudara. And someone was standing there. Dan ada seseorang di sebelah saya. And it was Jesus. Dan dialah Yesus. It was my first time to have a serious encounter with Jesus. Itu waktu pertama kali saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. And I was excited, Dan saya senang, semangat banget. at the same time surprised. Dan tapi di waktu yang bersamaan juga kaget, saudara. Because I got so surprised that Jesus is so real. Saya kagetnya gini, saudara. Yesus yang saya lihat ini tampak muda gitu, saudara. He is so real. Oh sorry, sangat real, sangat nyata gitu, saudara. You see, I'm touching this thing, but Jesus is more real than when I'm touching it here. Jadi saudara, kayak saya menyentuh ini, saudara, Yesus itu lebih nyata daripada ini gitu, saudara. Sangat nyata. I looked at his legs. Saya lihat kakinya, I looked at his face. saya lihat wajah, I saw his eyes. ya saya lihat I saw his mata, nose. hidungnya, I saw his lips. bibirnya, I saw his ears. telinganya, I saw his hair. rambutnya. I said, this man is real. Waduh, kayak nyata banget gitu, saudara. And he was just standing silent, looking at me. Jadi cuma diam, tenang, memandang kepada saya. And I was asking him, as I was fasting, I was praying and seeking for direction. What should I do in the crusade? Nah, sama pada waktu seperti yang saya doakan, saudara, saya tanya, minta petunjuk apa yang harus saya lakukan untuk KKR. So he told me what I should do. Jadi kemudian Yesus mengatakan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Yeah, I'm trying to skip some things because I want to deliver your message. Ya, saudara, saya coba skip yang beberapa hal, saudara ya. He told me what he wanted me to do. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada saya apa yang harus saya lakukan. And then Kemudian he started to move away. dia kemudian pergi gitu, saudara. He was going. Dia mulai pergi. And I knew he's now leaving. Dan saya tahu dia akan meninggalkan saya itu. But as he was standing here, he was holding nothing. I saw nothing he Yeah. was holding. Kemudian, tapi pada saat berdiri di situ, saudara, belum ada sesuatu yang terjadi. But when he started to move, Tapi saat dia mulai bergerak, I saw him carrying something like a gift bag. saya melihat dia ini membawa sesuatu kayak itu loh, saudara, tas hadiah gitu. And inside there was a book which was beautiful and golden.
Dan dia berkatakan ini adalah sebuah buku yang dari emas gitu saudara. So because he was in my house, I thought he was my guest. So I wanted to help him carry the gift bag. I told him, can I help you carry? Dan karena ini kejadiannya di rumah saya merasa kayak ada tamu gitu loh saudara ya. Saya ingin menolong dia, bisa nggak mau nggak saya bawakan tasnya? And he stopped a little bit. Dan kemudian dia berhenti And he sejenak. told me, this is not for you. Dan dia berkata, ini bukan untuk kamu. And then he pointed his finger. Kemudian dia menunjukkan jarinya. And he said, I'm taking it to the east, Kemudian dia berkata, bawa itu ke timur. to that land of the bird. Di tanah itu. I've chosen him Di tanah yang ada burungnya. Aku sudah memilih dia. to take my word to 3/4 of the world before I come back. Untuk membawa firmanku di sepertiga di muka bumi ini sebelum aku datang. And I've given him full potential. Dan aku memberikannya potensi penuh. And when he pointed his finger like this, Pada waktu dia tunjukkan jarinya seperti I ini, saw two things. saya melihat dua hal. I saw a bird Saya lihat seekor burung. that was amazing because I'd not seen such a bird in Uganda, and we have many birds. Ya, karena yang ini mengajukannya, saya nggak pernah lihat burung yang model ini, walaupun di Uganda ada banyak burung. I saw the picture of the bird. Ya, saya melihat gambar burung itu. And then I also saw Asian faces. I saw Asian faces. Oke, kemudian saya melihat wajah Asia, saudara. And now I knew that the land Jesus is speaking of is in Asia, but I didn't know where. Kemudian saya tahu, oh ternyata yang Tuhan tunjuk ini adalah tanah di bagian Asia, di salah satu di bagian Asia, tapi saya nggak tahu yang mana negaranya. Now from that date, Nah kemudian dari hari itu saudara, 10 months passed, kemudian 10 bulan berlalu, and in the 11th month, kemudian di bulan yang I ke-8, received an invitation to Indonesia. saya itu menerima undangan ke Indonesia saudara. I had shared the message with many pastors in Uganda. Yeah, And I told them, Jesus told me, I saw Jesus and he told me he has chosen a certain land in Asia, but I don't know where. But there was a bird that was looking in a funny way. Jadi saya cerita kepada para pendeta di Uganda, saudara. Saya dapat penglihatan ini bahwa Tuhan itu ngutus saya ke negara di salah satu negara di Asia, tapi nggak ngerti negaranya mana. Yang penting negaranya itu ada burung yang wajahnya menengok ke satu tempat gitu loh. But he told me it's the land of the bird. Tapi dikatakan sama Tuhan ini tanah dari seekor burung. And I received an invitation to Indonesia from Pastor Abednego. Kemudian saya menerima undangan dari pendeta Abednego, saudara. And in 2017 I came. Kemudian saudara saya datang. In 2017 I came. Di tahun 2017 saya datang, saudara. When I arrived in Jakarta, Nah, pada saat saya sampai di Jakarta, through the window of the plane, saudara melihat dari pintu jendela pesawat, I saw the picture of the very bird I saw the day Jesus spoke to me. saya melihat saudara foto gambar dari burung yang saya dapatkan dari penglihatan saya. In the airport. And I was so Di airport, surprised. saudara, di airport. Jadi saya kaget. And I was fascinated to look at it, and I wondered. Saya sampai kayak bahasa Jawanya gumon gitu, saudara ya. Bingung, ini kok bisa ya? And when I came to migration, Kemudian saat saya masuk ke imigrasi, I saw it everywhere. saya lihat itu ada di mana-mana, saudara. And I can see it. It's that very bad, I think. Maybe. Which one? It's not that one. No. It was everywhere. Jadi pada waktu itu di airport ada di mana-mana, saudara. When they picked me from the airport, we went to the restaurant. Pada waktu saya dijemput dari airport, dibawa ke restoran. When we entered the restaurant, Pada saat saya makan di restoran pun, I saw this picture of the bird and the picture of a certain man. saya lihat ada gambar foto dari burung itu dan juga foto dari seseorang gitu, saudara. And so I asked the pastor immediately, what's the meaning of that bird? Jadi saya tanya, ini maksudnya apa orang ini? And he told me that's our coat of arm. He told me that's our coat of arm. He told me that's Garuda. Oke. Saudara, saya tanya ini maksudnya apa sih? Dia bilang. Nah, kemudian pendetanya jawab, dia itu lambang negara kita, burung Garuda, saudara. And then I told him last year I saw Jesus. Kemudian saya cerita sama pendetanya bahwa tahun lalu aku berjumpa dengan Yesus. And Jesus told me Dan Yesus mengatakan kepada he has saya, chosen the land of that bird.
Dia sudah memilih negeri dari burung itu to take his word untuk mengambil to firman-Nya 3/4 of the world kepada sepertiga bagian di dunia ini before Jesus returns. sebelum Yesus datang kembali. And he said, Dan dia berkata, I have given him full potential. aku sudah memberikan kepadanya potensi yang penuh. Hallelujah. Haleluya. Indonesia, Indonesia, this is your time. ini waktumu saudara. This is your time. Ini waktumu. The Lord has chosen this land. Tuhan sudah memilih negeri ini. The Lord has called this country. Tuhan sudah memanggil bangsa ini. And the Lord has given you full potential Dan Tuhan sudah memberikan kepadamu potensi yang penuh to take his word untuk membawa to firman-Nya 3/4 of the world untuk disebarkan ke seluruh dunia before ini Jesus returns. sebelum Yesus kembali. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Before Jesus returns, Sebelum Yesus kembali, Indonesia is to carry the word of God Yesus Indonesia yang membawa firman Tuhan to 3/4 of the world, kepada seluruh bagian di dunia to ini, 3/4 of the world pada seluruh bagian di bumi before Jesus returns. sebelum Yesus kembali. Hallelujah. Haleluya. That's the message for you, Indonesia. Ini adalah pesan bagimu Indonesia. That's your word, Indonesia. Ini adalah firman bagimu Indonesia. That's your message, Indonesia. Pesan bagimu bagi Indonesia. That's your calling, Indonesia. Itu adalah panggilanmu bagi The Lord Indonesia. has chosen you Tuhan sudah memanggil to engkau take his word untuk membawa to firman 3/4 of the world. pada 3/4 bagian di bumi ini. You watch and see Engkau anak-anak Tuhan out of Indonesia. akan dipanggil keluar dari They are going Indonesia. to rise Engkau akan mulai bangkit. great evangelists, Akan ada banyak Great penginjil-penginjil hebat, prophets. nabi-nabi hebat. great teachers of the word, Ada mengejar ke seluruh dunia. great preachers and pastors Pendeta-pendeta dan juga pengkhotbah-pengkhotbah who hebat are going to move and shake this world. yang akan bekerja, bergerak untuk menggoncangkan dunia ini. And I don't know why Jesus was specific and said he has given you to take his word to 3/4 of the world. Saya nggak ngerti mengapa Tuhan memberikan secara spesifik bahwa engkau bangsa Indonesia yang akan harus membawa firman ini kepada 3/4 bagian di bumi ini. So I get excited in my spirit every time I'm delivering this message to Indonesia. Jadi saya sangat bersemangat saudara pada setiap kali saat saya sampaikan pesan ini secara khusus bagi orang Indonesia. And when I came and I started sharing it, Dan pada saat saya datang, saya mulai sharekan hal ini. I was invited by Pak Obaja, Saya diundang oleh Pak Pendeta Obaja. and he told me he was preaching that message a year before I came for 2 months. Dan dia berkata bahwa sudah menceritakan atau mengkhotbahkan pesan yang sama ini kurang lebih 2 bulan. He then showed me a scripture in Isaiah that matches exactly what the Lord Jesus told me. The scripture I had never read. Nah, saudara, dia menceritakan satu ayat Yesaya yang benar-benar yang sudah Tuhan tunjukkan kepada saya yang belum pernah dibacakan. Hallelujah. Amin. So I have good news for Indonesia. Jadi saya punya kabar baik bagi Indonesia. The Lord has chosen your country. Karena Tuhan sudah memilih The Lord has bangsa. chosen this land. Tuhan sudah memilih negeri ini. This land is called. Karena negeri ini disebut. This land is chosen. Negeri ini dipanggil dan negeri ini dipilih. Hallelujah. Amin. Love to Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Amen. Amen. I'll give you the scripture later. Amen. Now I want to share something very brief, Ya, saya akan sharekan dengan cepat saat ini saudara. and we will pray. Dan kemudian kita akan berdoa ya. But I'm glad Tapi saya senang sekali. I've delivered that message, Saya sudah melepaskan pesan and I've ini bagi delivered those saudara. 3 messages to you. Saya sudah lepaskan kepada saudara 3 pesan khusus ini. If you obey, Kalau saudara taat, you will see the glory of God. maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Let's read in the book of Luke chapter 7 verse 11. Oke, kita buka di Lukas 7 Yes, verse ayat 11. yang ke-11. Amen. Oke. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Oke.
Yes. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yes, 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, King of Glory. Terima kasih Yesus, Raja Kemuliaan. We bless you Kami memberkati in Jesus' name. dalam nama You Yesus. ready, 15? Yes. Amen. Now, I love Jesus. I love Jesus. Saya mengasihi Yesus Because Jesus is always moving. karena Yesus itu selalu bergerak. That's one thing I've observed about Jesus. Oleh karena itu saya selalu meneliti itu saudara, mengobserv tentang Yesus. If Jesus is in this service, Kalau Yesus ada di ibadah ini, and maybe God opens your eyes to see Him. mungkin saya berdoa mungkin Tuhan membuka mata saudara untuk melihat itu. If you see Him here, Jika engkau melihat dia ada di sini, the next time you see Him, He will be there. hal berikutnya saudara, di waktu berikutnya saudara akan bisa melihat dia di And sana. maybe when you turn your face, you may see Him there. Mungkin kalau saudara menengokkan wajah saudara, saudara bisa melihat Yesus di sana. And shortly you will see Him here. Dan tiba-tiba saja saudara bisa melihat Yesus di sini. Jesus likes moving. Yesus itu suka bergerak. He likes moving. Dia suka bergerak. That's why you cannot say that this the way Jesus works with him. You should be willing to listen to Him to know what He wants to do with you. Jadi saudara nggak bisa berkata, oh engkau ada bersama dia. Tapi saudara harus mau mengatakan bahwa engkau itu bersedia untuk mendengarkan Yesus. He can tell you today that you kneel there and you pray for 7 hours. Dia mungkin bisa mengatakan kepada saudara, hari ini saudara berlutut dan berdoa selama 7 jam di situ. And then you pray. Kemudian saudara berdoa. And then you go on for 2 weeks. Kemudian saudara kerjakan selama 2 minggu. And after 2 weeks, Dan setelah 2 minggu, He says, now read the Bible. kemudian Yesus bisa berkata sekarang Every day for Alkitab. 5 hours. Setiap 5 jam saudara, selama 5 jam. Jesus keeps moving. Yesus itu terus bergerak. So the Bible says here Jadi firman Tuhan berkata di sini. that now it happened the day after that He went into the city. Ya, kemudian Yesus pergi ke suatu kota. So the day before He was somewhere. Ya, jadi artinya saudara dikatakan the day after ya, sebelumnya, hari sebelumnya dia di satu tempat. He was in another place. Dia ada di suatu tempat yang lain. So the day after Kemudian di hari berikutnya, He came advancing towards the city of Naini. kemudian di hari berikutnya Yesus pergi ke kota yang bernama Nain. And the Bible says there was a big crowd moving with Him. Dan di situ firman Tuhan berkatakan ada banyak orang berbondong-bondong ikut dengan dia, menyertai dia. And there was also another crowd moving from the city. Dan kemudian juga ada gerombolan orang yang bergerak keluar dari kota. The crowd that was with Jesus, Rombongan yang bersama dengan Yesus. they were enjoying the miracles, the praises, the music, the whatever that was going on, testimonies. Ya, rombongan Yesus itu menikmati mujizat, menikmati musik dan semua hal yang berhubungan dengan Yesus. But there was a crowd that was coming from the city. Tapi ada rombongan yang lain yang keluar dari kota, saudara. They were walking with a woman who was a widow. Rombongan ini bersama berjalan dengan menyertai wanita yang adalah janda. And as a widow, she only had one son, one boy, one child. Janda ini hanya cuman punya satu anak laki-laki aja. She had one son. Dia cuma punya satu anak laki. Anyway, it's not clear if she had a daughter, but she had one son. Nah, saudara, cuma punya satu laki-laki, anak laki-laki ini. And she was a widow. Nah, dia ini seorang janda. That means she was not expecting another one. Artinya saudara tidak mungkin bisa mengharapkan punya anak lagi kan? So that only son Jadi anak tunggalnya ini, anak satu-satunya, was dead. mati, saudara. And the woman was weeping. Dan wanita itu sangat menangis begitu. She was crying. Dia menangis. She was groaning. Dia menangis. She was crying for her son. Dia menangis si Because anaknya. the only one boy. Karena apa? Itu anak satu-satunya. She was a widow.
Dia ini seorang janda. You know, in Africa, Saudara, di Afrika, women love to have sons. ya wanita di Afrika tuh seneng punya anak laki-laki, saudara. Sons are their security. Ya, jadi anak laki-laki itu rasa amannya para wanita. They protect them from anyone who would attack them. Karena anak laki-laki akan bisa melindungi dari semua serangan. Sometimes the son can even protect the mother from the father. Kadangkala, saudara, anak laki-laki bisa juga melindungi ibunya dari ayahnya sendiri, In saudara. case the father is a bad father, he wants to harass the mother. Ya, mungkin karena ayahnya itu adalah ayah yang buruk yang ingin melukai ibunya. The son will say, "No, dad, you're not doing that." Seorang anak laki akan bisa berkata, "Oh enggak, bapak, kamu enggak boleh lakukan itu." So this woman being a widow, Nah, wanita ini yang adalah seorang janda, I can imagine saya bisa membayangkan when the boy was growing, pada waktu anak laki-laki ini mulai bertumbuh dewasa, she was seeing her protection. dia melihat ada perlindungan dari dia. She was seeing someone who is going to help her Dia bisa at her old age. Dia akan bisa melihat bahwa dialah yang menolong wanita ini di masa tuanya. And I can imagine her talk to him, Kosianto, when you grow, make sure you get a beautiful and wise woman. Dan saya bisa membayangkan ibu janda ini berkata kepada anaknya, nanti kalau kamu sudah dewasa, cari wanita yang baik ya untuk jadi istrimu. Kosianto, Husianto. your dad left me, you take care of me. Ya, Husianto gitu, saudara ya. Siapa ya Husianto? Oh, papamu sudah gak ada, kamu yang akan merawat aku. She was talking to her son. Dia ngomong sama anaknya kayak gitu. You know, when you grow, you'll build for me a beautiful house. Ya, kalau nanti kamu sudah gede, kamu bangunkan aku rumah ya. Shanto, when you grow, you must set up a very big business. Husianto, nanti kalau sudah gede, sudah besar, kamu bikin bisnis yang gede. And she spoke her heart and her vision into her son. Dia sudah nyatakan hatinya, visinya kepada putranya ini. But one day, Tapi satu hari, it's not stated what happened, nggak jelas apa yang terjadi, but saudara. the boy died. Tapi anak laki-lakinya mati. Maybe he was killed by the jealous people. Mungkin saudara terbunuh oleh karena orang yang iri hati. Maybe suffocated in the bed. Atau mungkin ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Or he got an accident and died. Mungkin saudara cuma tiba-tiba aja mati, saudara. A disease took him and killed him. Mungkin ada sakit penyakit yang membunuh dia. And the woman was sad. Saudara, ibu ini sangat sedih. She was now moving Dia mungkin out of the city, dia sekarang bergerak weeping. keluar dari kota. Oh my boy. Oh ya Tuhan. Oh my boy. Oh anakku. Oh my Yusianto. Ya anakku Yusianto. Oh my Yusianto. Oh anakku. Who will help me? Tolong My aku. only boy is gone. Waduh, anakku Yusianto. laki-laki satu-satunya dia What mati. have you done to me? Oh, apa yang sudah kamu Oh. Oh. gimana ini? And no one could help her. Dan nggak ada seorang pun yang bisa menolong. She was crying. She was weeping. Dia nangis, saudara. Everyone was looking. Dan semua orang They were kind. mereka They baik. were sympathizing. Mereka simpatis, But they could not help. tapi nggak bisa tolong kan? Hallelujah. Yes. But when Jesus came, Tapi saat Yesus datang, he found them almost exiting the city. dia menemukan saat hampir di tempat luar kota. Almost at the gate. Sampai di hampir They met sampai di at the pintu gate. gerbang. Mereka ketemunya di pintu gerbang. These ones were exiting. Ya, ini tempat ini exitnya. Jesus was coming. Ya, jadi mereka ini mau keluar, Yesus masuk gitu, saudara. I mean, the situation was dead. Jadi saudara perhatikan situasinya. The hope was dead. Saudara, harapannya mati. If it was a business, it was dead. Kalau itu bisnis, mungkin bisnis sudah mati, saudara. If it was a family, it was finished. Mungkin berbicara tentang keluarga sudah selesai. Anything that we can define, if it's a ministry, she had failed. Saudara, semua hal yang bisa kita sebutkan, pelayanan juga bisa If it's gagal. work, she had failed. Mungkin bicara tentang pekerjaan mungkin sudah gagal gitu. She was now exiting the city. Nah, kemudian wanita ini pada saat itu akan keluar. She was now approaching the gate to get out of the city. Dia sudah mendekati pintu gerbang untuk keluar dari kota itu. Go bury her only hope. Untuk apa? Untuk pergi menguburkan satu They were heading to the harapan. cemetery. Mereka pergi ke tempat penguburan. But Jesus came. Tapi Yesus datang. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus came. Yesus datang. Met them at the gate. Berjumpa Almost di pintu gerbang. exiting. Hampir keluar,
saudara. almost exiting. Hampir And he keluar. touched a woman, weep Dan not. kemudian Yesus berkata, wanita jangan. And then he stopped these ones carrying a coffin. Dan dia menghentikan Stop. orang yang memanggul seperti jenazahnya itu. And then he spoke to the boy. Dia berkata kepada anak The boy laki-laki. was in the coffin. Anak laki-laki itu The boy was dead. sudah mati, saudara, di The peti. boy Saudara. was dead. Anak laki-laki itu sudah mati. Clinically confirmed. Ya, saudara. The doctors had confirmed he was Dokter dead. itu sudah mengkonfirmasi kalau anak laki-laki sudah mati, saudara. But Jesus spoke the dead boy. Tapi Yesus berbicara And he said, kepada "Young anak man." laki-laki yang mati. Younger man, Anak muda, I speak to you. aku berkata kepada Arise. bangunlah. And the Bible says Dan firman the Tuhan boy berkata, sat up anak laki-laki itu bangun. and he started talking. Dan kemudian mulai berkata-kata. Hallelujah. Haleluya, saudara. I don't know what is dead in your life. Saya nggak ngerti apa yang sudah mati dalam hidup saudara. I don't know what is dead in your life. Saya nggak ngerti apa yang sudah mati dalam hidup saudara. Maybe your spiritual life is dead. Mungkin kehidupan rohani saudara sudah mati. Maybe your zeal and hunger for God is dead. Mungkin rasa semangat saudara, rasa lapar saudara kepada Tuhan. Maybe your strength in serving God is dead. Mungkin dalam hati saudara untuk melayani Tuhan itu sudah mati, saudara. Maybe your hope in God is dead. Mungkin pengharapan saudara di dalam Tuhan itu sudah mati. Maybe your business is shattered, completely dead. Mungkin bisnis saudara itu sudah terserak mati benar-benar. Maybe you had capital and set up a business and now it was finished, it's dead. Mungkin saudara punya modal dan memulai bisnis tapi sekarang sudah habis. Maybe it's a disease Mungkin ada that has penyakit, eaten you up ada and you have no hope. yang sudah menggerogoti saudara tapi dan kemudian Maybe you saudara took nggak punya loan from pengharapan. the bank Mungkin saudara ada hutang dari bank and you cannot service it. dan saudara nggak bisa menyelesaikan. Your hope is dead. Pengharapan saudara mungkin mati. The bank is going to take your house. Mungkin bank akan menyita rumahmu. They are going to take your property. Mungkin dia akan menyita propertimu. They are going to take whatever you gave them as security. Mungkin saudara menyita apapun yang sudah dibuat. Hallelujah. Haleluya. You are almost exiting your house. Saudara hampir saja keluar. You are almost losing your marriage. Saudara hampir saja keluar dari pernikahan. Your relationship is eaten up and it's dead. Saudara hubungan keluarga saudara mungkin sudah digerogoti dan mati. You are almost losing your reputation. Saudara mungkin sudah hampir hilang. You are almost losing your name. Mungkin saudara hampir hilang nama saudara. You are almost losing your ministry. Mungkin saudara hampir kehilangan pelayanan saudara. You're about to exit. Saudara hampir aja exit keluar. You're about to hand over the office. Saudara bahkan mungkin hampir aja menyerahkan. You're about to leave where you used to enjoy. Saudara mungkin hampir aja meninggalkan tempat di mana saudara biasa tinggal di masa muda saudara. The boy was exiting the city. Saudara, anak laki-laki ini keluar. The boy was leaving the city. Anak laki ini keluar dari kota itu. Not willingly, Bukan karena kemauan but dia, because he was dead. tapi karena sudah mati. I know you may not be willing to live what you want to live, Saya tahu mungkin saudara nggak kepingin meninggalkan apa yang saudara tinggalkan sekarang. but because you're powerless to do what you used to do. Tapi karena saudara sudah nggak berdaya gitu saudara. You've been weakened by circumstances. Saudara sudah menjadi sangat lemah oleh karena situasi kehidupan saudara. So you're getting out of yourself. Kemudian saudara mulai ragu. You're getting out of hope. Mungkin saudara sudah kehilangan You're pengharapan. running out of that house. Saudara keluar dari rumah itu. You want to shift from this city to another place. Saudara ingin berpindah dari satu tempat di tempat ini ke tempat yang lain. They were getting out of the city of Nain. Dan mereka ini saudara sedang mau perjalanan keluar dari kota. And you know a Nain. city is a good place to stay. Nah, saudara tahu kota itu adalah kota yang nyaman untuk In the ditinggali. city, there are good things. Saudara, di kota, di sebuah kota itu ada banyak hal yang There are baik. very good roads in the city. Ya, ada jalan yang baik di kota kan? Very good clothes in the city. Ya, ada banyak hal yang baik di kota. Very good foods in the city. Makanan juga enak-enak kalau di kota. Beautiful buildings in the city. Bangunannya juga Beautiful bagus. churches with electricity like this one in the city. Gerejanya juga bagus kayak di tempat ini kan kalau di kota. But you know, Satan can attack your life and he pushes you out of such a ministry. And he takes you to be frustrated alone somewhere.
Tetapi saudara, ada serangan-serangan tertentu yang menyerang saudara sehingga saudara harus keluar dari tempat-tempat yang membuat saudara nyaman seperti ini ke tempat yang dimana saudara tidak ada orang, saudara hanya berjalan sendirian. Pushes you out of good and wise friends, and you get company with very bad and wrong friends. Saudara, mungkin saudara mendorong saudara keluar dari teman-teman lingkungan yang baik ke teman orang yang jahat. I have good news for you today. Dan hari ini saya In punya the name kabar of baik bagi Jesus, saudara di dalam nama It's Yesus. not late for you. Maka itu bukan untuk You saudara. are getting back there. Bahwa saudara akan kembali lagi. You are getting back into your business. Saudara akan kembali bagi bisnis. You are going back into your family. Engkau akan kembali untuk You keluargamu. are getting back into prosperity. Engkau akan kembali untuk kemakmuranmu. You are getting back into breakthrough. Engkau akan kembali lagi kepada You are getting terobosanmu. back your prayer life. Engkau akan kembali lagi dalam kehidupan doamu. You are gaining your ministry strength. Engkau akan mendapatkan kekuatan dalam pelayananmu. Your spirit is going to be revived again. Rohmu itu akan dibangkitkan kembali. Your prayer life is going to be renewed again. Kehidupan doamu itu akan mulai diperbarui lagi. Your worship life is going to arise again. Kehidupan penyembahanmu itu akan dibangkitkan kembali. The love in your family is going to wake up again. Kasih di dalam keluargamu itu akan dibangkitkan. Hallelujah. Amin. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When Jesus comes, Pada waktu Yesus datang, everything changes. maka segala sesuatu akan berubah. When Jesus comes, Pada waktu Yesus datang, everything is possible. semua hal itu menjadi mungkin. What you had failed to do, Apa yang saudara gagal what the lakukan, doctors failed to handle, apa yang dokter sudah gagal what the untuk handle, counselors failed to handle, apa ada sesuatu yang sudah gagal di what your handle, parents failed to handle, apa yang saudara Jesus kamu can gagal, handle and fixes it within no time. Yesus itu bisa menghandle-nya dan bisa Hallelujah. Haleluya. Amin. A dead man heard Jesus' voice and he responded. Nah, saudara, orang yang mati ini, saudara, akhirnya bisa berkata-kata dan berespon. The boy was dead. Anak laki-laki ini mati sebelumnya. But when Jesus spoke, Tapi saat Yesus berbicara, he heard the kepada- voice of God dia bisa mendengar suara and Tuhan. he responded. Dan dia merespon. He got up and sat. Dia bangun. If dead Dan men can hear the voice of God and respond, kalau orang yang mati bisa mendengar suara Tuhan dan merespon, then the living should begin shouting. maka orang yang hidup pun akan mulai berteriak saat mendengarkan suaranya Yesus. If a dead man can hear the voice of God, Kalau orang yang mati aja bisa mendengar and he gets suara up and Tuhan, sits, dan dia bisa bangun dan duduk, then the living clap now. Begin clap. maka orang yang hidup akan lebih tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ya. Dead boy. Anak laki-laki yang mati He ini, spoke to him. dia berbicara kepada Young man, anak muda. I said to you, Aku berkata kepadamu, Arise. bangkitlah. and the boy sat up Dan anak itu, and he started talking. dan dia mulai berkata-kata, saudara. He started talking. Dia mulai berkata-kata. That means Itu artinya apa? the reason he was dead, Alasan mengapa dia mati. whatever killed him, Apapun yang sudah membunuh dia, was trying to stop him from talking. itu sedang menghentikan dia untuk berbicara. Hallelujah. Amin. Whatever the devil has been stopping you to do, Apapun yang dilakukan oleh iblis untuk menghentikan apapun yang akan kau kerjakan, the Lord is going to breathe life in you. Tuhan akan menghembuskan kehidupan di The dalam. Lord is going to release his power in you. Tuhan akan melepaskan kuasanya di dalam. And hidup when you saudara. get up, Dan saat saudara bangkit, immediately secara langsung you begin to do what the devil has been fighting in you. saudara akan mulai melakukan perkara-perkara yang sudah diserang oleh If he does not want you to evangelize, Kalau itu adalah berhubungan dengan immediately you wake up, maka saudara mulai you will bangkit. begin evangelism. Saudara mulai akan menginjil. If he does not want you to prophesy, Kalau iblis gak mau saudara bernubuat, immediately you get up, maka secara the tiba-tiba voice of God will come on you saudara akan and bangun you will prophesy. dan suara Tuhan akan turun atasmu dan kau akan mulai bernubuat. If he wants your business to go down, Kalau saudara iblis itu ingin Immediately you get up. bisnis saudara, prosperity is coming on you. saudara akan bangkit segera dan Man is kemakmuran coming datang to you. bagi saudara. Uang datang Expansion kepada is saudara. coming to you. Ekspansi datang kepada saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Wow. I feel full. I'm full. Saya merasa saya penuh. I'm full. Penuh saudara.
And I feel like preaching for 6 hours. Saya merasa sudah khotbah selama 6 jam ini saudara. Because the Spirit of God is upon me. Saya merasa bisa khotbah 6 jam saudara ya. Karena saya merasa roh He has Tuhan ada anointed pada me saya. to preach the good news. Dia sudah mengurapi saya untuk set free the kabar baik captives. dan melepaskan tawanan, To bind the brokenhearted. untuk menyembuhkan hati yang terluka. Hallelujah. Amin. The Spirit of God is upon me. Roh Tuhan ada atas. I'm full. Aku penuh In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. I feel I want to shout and explode. Jadi rasanya kayak kepin teriak-teriak dan meledak gitu saudara. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Woo. Something will break today from your life. Ya, ada sesuatu yang akan mulai keluar saudara dalam hidup saudara. You'll get back into the city. Saudara akan kembali di kota itu. You will enjoy your life again. Saudara akan menikmati hidup saudara lagi. You will laugh again. Saudara akan tertawa lagi. You will smile again. Saudara akan tersenyum lagi. You will rest again. Saudara akan bangkit lagi. You will have hope again. Saudara akan punya pengharapan lagi. You will dance again. Saudara akan menari lagi. You will praise God again. Saudara akan memuji Tuhan lagi. They will see you preaching again. Mereka akan melihat saudara They will see you interceding again. Mereka akan melihat saudara berdoa. They will see you fasting again. Mereka akan melihat saudara berpuasa They will lagi. see you driving new cars again. Dan mereka akan melihat saudara mengendarai mobil baru. They will see you saudara. buy land again. Mereka akan melihat saudara membeli You tanah will baru build lagi. again. Saudara akan membangun lagi. You are not a failure. Karena engkau bukan You orang will win in gagal. Jesus' name. Engkau menang di dalam nama Yesus. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Yes. Someone, you have an issue in your lungs, Saudara, ada seseorang di tempat ini yang punya your masalah. kidney, your kidneys, Sorry, gelang or your kidneys, kidney. Yes. Oke, sorry. Saudara, ada seseorang di tempat ini yang punya masalah dengan ginjal saudara. Adakah The Lord is going to help you today. Tuhan akan menolong saudara hari ini? The Lord is going to help you today. Tuhan akan menolong saudara hari ini. The Lord is going to help you today. Tuhan akan menolong saudara. And Ada then in this column here, yang di sebelah sini saudara. there is someone, you are a gentleman. Yes. You have issues with passing out urine. Oke. Yeah, you have issues with passing out urine. Oke. Saudara, di barisan ini seorang pria punya masalah dengan saluran kencing saudara. Adakah yang di situ the mengalami Lord itu? Tuhan is going to touch you today. akan menjamah engkau hari ini. The Lord is going to visit you today. Tuhan akan melawat engkau hari ini. The Lord will give you a testimony today. Tuhan akan berikan kepada engkau kesaksianmu hari ini. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yeah, I don't know how much it has affected you, Saya nggak tahu seberapa hal ini sudah mempengaruhi but saudara. Jesus is powerful. Tapi Yesus itu penuh His kuasa. power is unlimited. Dan kuasanya itu tidak terbatas. His glory is uncontrollable. Kuasanya, kemuliaannya itu tidak bisa terbendung. He is here today. Dan dia ada di sini hari ini. Just as he met that young daddy boy, Ya, sama seperti Yesus menjumpai he anak is yang here to mati meet itu. you today. Hari ini Yesus hadir untuk menjumpai saudara. He is here to transform you today. Dia ada di sini untuk mengubahkan hidup saudara. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. One day a pastor friend of mine invited me to preach in their family meeting. Saudara, ada suatu hari ada seorang pendeta teman saya undang saya untuk berkhotbah di suatu pertemuan keluarga. And when we arrived there, Dan saat kami tiba di sana, we found his auntie dead. Oke, ternyata tantenya itu mati pada waktu itu, saudara. He told me, oh, could we first go and see my auntie just passed away? Jadi pada waktu saya nyampe dikatakan, oh bisa nggak ya kita ketemu ke sana aja dulu, karena ini barusan tanteku ini meninggal. I was tired. Nah dia sudah capek. I said, okay, let's Oke, go. nggak apa-apa. I'm your guest, let's go. Ya, saya tamu, nurut aja ikut. And we went there. Kemudian kami pergi di sana. We found her laid in the sitting room. Ya, saya menemukan dia sudah ada terbaring di
tempat tamu, ruang tamu. well stretched. Ya, benar-benar sudah terbaring lurus gitu. Everyone was sad, Semuanya sedih, others weeping, semuanya menangis. others just looking, Semuanya, ada yang juga cuman melihat, so sorrowful. sangat menderita. And the Spirit of God spoke to me Dan Roh Tuhan berbicara kepada that saya. when Jesus entered Peter's house, Pada waktu Yesus masuk ke rumahnya Petrus, he healed the mother-in-law dia menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. and she started to do her work. Dia mulai mengerjakan pekerjaannya. I asked him, can we pray for her? Saya tanya kepada teman saya, ini bisa nggak kita mendoakan dia? And he asked his elder brother who was taking care of the patient, Ya, jadi kemudian teman saya tanya kepada saudaranya lebih tua yang merawat dia. could we pray for auntie? Bisa nggak kita doakan tante? And the Anti? brother was so rude. Dan kemudian saudara ini sangat kasar. He didn't want us to pray. Dia nggak pingin kita doain dia. And I got scared Saya takut saudara. because I was a guest. Karena apa? Saya ini kan tamu I'd not been there before, dan belum pernah ke sana sebelumnya. so I cannot pray. Jadi saya nggak bisa berdoa. But he told, please pastor, pray. Please pastor, pray, please. Tapi yang teman saya ngomong, Mas, doain aja tolong. I told him, okay, you kneel down, lay hands on her. Let me pray from here. Oke, jadi saya akhirnya berkata gini, oke kamu yang berlutut, tumpang tangan, saya doa dari sini. And I prayed. Kemudian saya berdoa, saudara. Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, thank you for this woman's life. berterima kasih atas In the kehidupan name of ini. Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, I close heaven for her. aku tutup pintu surga bagimu. And I dari close dia, hell. dan aku tutup neraka. I close hell. Aku tutup neraka. And I close heaven. Aku juga tutup And I surga. command her to come back. Aku perintahkan untuk kembali. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I rebuke every spirit of death. aku hardik segala roh kematian. I break every part of Aku death. patahkan segala kuasa I kematian. remove every hand of death. Aku singkirkan tangan kematian. I command you to be free. Aku perintahkan engkau untuk I merdeka. break those spirits of death that are Aku holding you. patahkan segala roh kematian. Come back in Engkau Jesus' name. kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. And when we say amen, Dan pada saat kita ngomong amin, she sat up tiba-tiba and they all ran Artinya away. itu- They ran away. bangun saudara. Dan yang lainnya lari saudara. They ran away. Lari. She sat up. Dia duduk saudara. Jesus is amazing. Yesus itu menakjubkan. Hallelujah. Amin. Jesus is amazing. Yesus itu menakjubkan. And she started walking. Kemudian When we were leaving, she gave us company. tante itu mulai jalan saudara. I mean, she died when she was very sick. Saudara tadinya mati saudara. But when she got up, she was okay. Jadi pada waktu dia bangun sudah nggak apa-apa saudara. When we were leaving to go, she escorted us. Pada waktu Telling kita us. pulang saudara, dia nganterin pulang saudara. Jesus is so powerful Yesus itu beyond what we think about him. sangat penuh kuasa melebihi apa yang saudara bisa pikirkan mengenai dia. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If the Lord Jesus can save you from hell, Kalau Yesus bisa menyelamatkan engkau dari neraka, then he can heal you from that sickness. maka dia bisa menyembuhkan engkau dari sakit saudara. If Jesus can save you from destruction Kalau Yesus bisa menyelamatkan saudara dari kerusakan, and he gives you eternal life, dan dia bisa memberikan kepada saudara kehidupan yang kekal, then he can heal you from that sickness. maka dia pun bisa menyembuhkan engkau dari yang sakit. Then he can restore your strength. Dia bisa memulihkan kekuatan saudara. Then he can rebuild your family. Dia bisa membangun kembali keluargamu. Then he can rebuild you in your business life. Bisa membangun kehidupanmu dalam bisnis kehidupan. Then he can help you to succeed Dan bisa academically. menolong engkau bisa sukses secara Jesus, which is easier? Is it to heal or to save? Yesus untuk menyembuhkan atau menyelamatkan saudara. Think about it. Pikirkan itu saudara. If Jesus can give me salvation, Kalau Yesus bisa memberikan keselamatan, and the salvation he gives me eternal life, not death. dan keselamatan itu bisa memberikan kepada kita kehidupan kekal bukan kematian, Eternal life in glory. kehidupan kekal dalam kemuliaan, Can't he heal me? bisa nggak dia menyembuhkan saudara? He can heal me. Dia bisa He menyembuhkan. can even grow you a new leg when your leg is been amputated. Ya, dia pun bisa menumbuhkan kakimu yang baru sekalipun sudah He diamputasi. can give you a new Dia eye. bisa memberikan mata yang baru. He can do anything. Dia bisa kerjakan semua I hal. was in Surabaya. Saya di Surabaya. Surabaya, Saya di Surabaya. and there was a woman. Ada seorang wanita. She had been amputated one of her organs, Dia sudah diamputasi salah satu organnya, saudara. and she lost hope.
Dia kehilangan pengharapan. Someone called me to go pray for her. Dan saya dipanggil untuk doain, saudara. And when we went to her bedroom, Pada waktu saya ketemu di tempat tidurnya, for over a year, selama bertahun-tahun, she was not walking. dia nggak jalan, saudara. They were not even getting her out of the bedroom. Bahkan nggak pernah meninggalkan tempat ranjangnya itu. They kept her on bed. Terus aja diranjang, saudara. And she had wounds all over because of laying down. Ya, jadi banyak luka di belakang itu, saudara, karena sudah lama berbaring. So when we got there in the bedroom, Jadi saat kami ada di sana di kamarnya, and I started talking to her. saya mulai berbicara. She was just telling me, amputasi, amputasi, amputasi. Dia cuma ngomong amputasi, amputasi, amputasi. They amputated me. They Oh, amputated aku me. sudah diamputasi, aku sudah diamputasi. So I could not talk anything to her. Jadi akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa kepada So wanita. I told them, could you carry her to sit up? Jadi saya katakan, bisa nggak kamu duduk? And when they tried to carry her, Nah, pada waktu dicoba untuk membangunkan dia, yeah, she was saying, do, 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 do. dia ngomongnya aduh gitu, saudara. Sakit kan, saudara? And I said, what is that? Maksudnya apa itu? Ngomong apa itu? Saya kata gitu. Leave her, put her back. Ya udahlah, biarin. Because she was shouting, adu, do, 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 adu, do, 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 adu, do, 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 do. And I told, leave her. Jadi wanitanya ini didudukan, ibu ini didudukan, adu gitu, saudara ya. Ya udahlah, biar tidur aja gitu, saudara. And we prayed. Kami berdoa. And I told her, Mom, Dan kemudian saya katakan kepada your wanita, life is coming back to you. hidupmu akan kembali lagi kepadamu. You'll see Engkau akan lihat, yourself do engkau akan bisa melihat diri, what you've not been able to do. engkau akan mulai bisa melihat diri melakukan apa yang belum pernah kamu bisa lakukan And she sebelum. said, Amen. Dia katakan amin. And we went. Dan kemudian nunggu. The next kami nunggu. day, Di hari berikutnya, saudara. the son was sitting in the sitting room. Saudara, dia duduk, saudara, di tempat duduk. And he saw her coming. Dan kami duduk, kami melihat dia datang, saudara. I mean, she could not even sit. For over a year, she could not even turn. Bayangkan sebelumnya dia itu nggak bisa duduk aja, nggak bisa. She walked from the bedroom, the sitting room. Tapi dia akhirnya bisa jalan dari kamarnya ke ruang tamu. And then they called the Bowo because he was my organizer. The woman is walking. My mother is walking. Dan kemudian dipanggil, Bowo. Bowo itu orang yang ngaturin jadwal saya waktu itu. Waduh, ibu ini berjalan, ibu ini jalan. Jesus is powerful. Yesus itu penuh kuasa. Jesus is great. Yesus itu hebat. We are going to pray now. Kita akan berdoa sekarang, saudara. And the Lord is going to grant your prayers. Tuhan akan menjawab In the doa-doa name of Jesus. di dalam nama Yesus. Wherever you are, Dimanapun saudara the berdiri, Lord is going to grant your prayers. Tuhan akan memberikan Even those ones jawaban. following us live on Bahkan sekalipun yang on mengikuti the secara stream, live, secara YouTube, on YouTube, Facebook, di Facebook, apapun itu, wherever you are, Instagram. dimanapun itu saudara berada, God will bless you. Tuhan akan memberkati saudara. God will bless you. Tuhan akan memberkati saudara. God will increase you. Tuhan akan meningkatkan saudara. God will expand you. Tuhan akan mengekspan hidup And we saudara. welcome you if you have time to come physically and attend here on set. Nah, saudara, mungkin saudara bisa datang ke tempat ini secara onsite. You come and sit here. Saudara bisa In the datang next service if you can. di ibadah yang berikutnya kalau saudara bisa. Hallelujah. Amin. But we are going to pray now. Kita akan doa sekarang, saudara. You lay your hands on you. Saudara sendiri yang tumpangkan tangan atas diri saudara. If you have a disease, Kalau saudara punya sakit if penyakit, you have a sickness, kalau saudara punya sakit, just stand up and raise your hands. berdirilah. If you cannot raise Angkat up your tangan hands, saudara. Kalau just stay saudara where you are. gak bisa angkat tangan, Maybe you are in hospital. berdiri aja. Mungkin Maybe kalau you are saudara in bedroom, you're sick. ada di rumah sakit The atau Lord is di going to tempat, touch you. Tuhan akan menjamah. The Lord is going to heal you. Tuhan akan sembuhkan engkau. The Lord is going to reach you. Tuhan akan menjamah In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Let's just stand up. Mari saudara semua Glorify your name. muliakan namamu. Glorify your name. Muliakan namamu. Glorify your name. Muliakanlah namamu. Glorify your name. Muliakanlah namamu. Bless them. Increase them. Anoint them. Let the doors open. Oh, biar pintu Let the gates open. Let the presence of the Lord hadirat rest on your lives. May you overcome all your challenges. May you overcome in the name of Jesus. Overcome by the power of the Holy Spirit. Overcome in the name of Jesus. Overcome. It's not by power, not by might. Victory in Jesus' name. Victory in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Victory by the power of the Holy Spirit. We declare victory. Father, we pray.
Let your move. Let your awakening. Biarlah Let your kebangkitan. glory. Biarlah kemuliaan. Let your presence. Biarlah hadirat. Let your spirit Biarlah rohmu Tuhan overshadow menaungi this ministry. pelayanan ini. Lord, I pray. Berdoa. Let your glory be revealed. Biarlah kuasamu Let dinyatakan. your power be revealed. Biarlah kuasamu Let your dinyatakan. hand be seen. Biarlah tanganmu Let your dinyatakan. voice be heard. Suaramu akan Let didengar. transformation come. Biarlah ada Let the breakthrough come. Biarlah ada terobosan. Let a revival arise. Biarlah ada revival. By your power I pray. Oleh kuasamu Jesus, Tuhan. I pray. Yesus, aku berdoa. Release your spirit. Lepaskanlah rohmu. Release your power. Lepaskanlah kuasamu. Release your glory. Lepaskanlah In kemuliaan. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Every stronghold, Semua kubu-kubu. every rule of darkness, Semua ilmu kegelapan. every dominion in this city, Segala penguasa di kota ini. every evil power Segala kuasa that has jahat been standing and fighting against this ministry, yang sudah berdiri untuk melawan in the name of pelayanan Jesus, tempat ini di dalam nama we Yesus. break you Kami by the power of the Holy Spirit. oleh kuasa dari We break you kami hancurkan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. All the evil powers Segala kuasa jahat that work in the evil yang places, bekerja di tempat-tempat kuasa jahat hiding in darker places, yang bersembunyi di tempat by the gelap. power of the Holy Spirit, Dengan kuasa dari Roh Kudus we bring you down. kami hancurkan We engkau. break you. Kami patahkan. We destroy you. Kami hancurkan In the name of engkau. Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I pray. Kalau aku berdoa, Let your glory, biarlah kemuliaan let your power, kuasamu, let your greatness, biarlah kebesaran let your light, kehidupan terang, let your sun biarlah engkau sendiri, shine bright upon this ministry. biarlah terangmu itu bersinar terang atas pelayanan. Glorify your name in this place. Permuliakanlah namamu di tempat ini. Glorify your name in the youth. Permuliakan namamu di anak-anak muda. Glorify your name in the pastor's life. Permuliakan namamu di setiap kehidupan. Glorify your name in the ministers. Permuliakanlah namamu di para Lord, pelayan. rain your glory. Ya Tuhan, nyatakan, Rain your spirit of intercession. nyatakan roh pendosa. Rain your spirit of prayer. Curahkan roh doamu. Rain your fire of prayer. Curahkanlah doa yang I meriah. break every heaviness. Oh, aku patahkan semua beban berat. I break every heaviness. Aku hancurkan semua beban berat. I distort every part of heaviness on Aku this city. hancurkan segala kuasa yang membuat beban berat di We kota ini. defeat you in the name of Jesus. Kalahkan engkau di dalam nama Lord, release your spirit. Ya Tuhan, lepaskan roh. Let there be evangelism. Biarlah ada Let there be penginjilan. worship than before. Biarlah ada penyembahan yang I release your ada. dreams. Aku lepaskan mimpi. I release your visions. Aku lepaskan penglihatan. Let your spirit of dreams and visions Biarlah roh mimpi dan penglihatan descend in a new way. turun dengan cara yang Come in a new power. turun dengan kuasa yang Let there be an awakening. biarlah ada Let kebangunan. there be a revival. Biarlah ada revival. Let there be a boiling in the hearts of men. Biarlah ada hati yang mendidih dalam hidup mereka. Let the hearts boil in prayer. Biarlah hati mereka mulai mendidih Let the hearts doa. boil in worship. Biarlah hati mereka mulai mendidih Let the hearts doa. boil in fasting. Hati yang mendidih untuk berpuasa. Let the hearts boil in intercession. Biar hati yang mendidih untuk berdoa. Boil in evangelism. Mendidih untuk menginjil. Boil in hospital ministry. Mendidih untuk bisa melayani Boil every department with your glory. semua departemen dengan In the kemuliaan. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Stir up every heart. Bangkitkan setiap hati. Stir up every soul. Bangkitkan setiap roh. Stir up every life. Bangkitkan semua kehidupan. Stir up every ministry. Bangkitkan semua pelayanan. Stir up every department. Bangkitkan semua departemen. Stir up every gift in this ministry. Bangkitkan setiap karunia. Father, I pray in Jesus' name. Bapa, aku berdoa di dalam Let your spirit overshadow. Biarlah rohmu menaungi. Let your power overshadow. Kuasamu menaungi. Let gates be open. Dalam pintu gerbang terbuka. Let doors be open. Pintu terbuka. Let the windows be open. Biar tingkap-tingkap itu Let terbuka. connections come Biarlah koneksi kembali datang. by your power, Oleh dengan kuasamu. by your power, Oleh kuasamu. by your spirit. Oleh rohmu. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. we bless you. Kami memberkati. We glorify you. Kami permuliakan. We worship you. Kami menyembah Engkau. Thank you for your healing. Terima kasih untuk kesembuhan. Thank you for your deliverance. Terima kasih untuk kelepasan. Thank you for your strength. Terima kasih untuk kekuatan. Thank you for your restoration. Terima kasih untuk pemulihan. Thank you for the spirit of Terima prayer, kasih untuk roh doa. for the spirit of fasting, Roh puasa. for the spirit of intercession, Roh doa for syafaat. the spirit of dreaming, Untuk roh untuk bermimpi. watching visions, Untuk melihat penglihatan. prophetic spirit, Ada roh profetik. evangelism. Penginjilan. Glorify your name. Muliakanlah namamu Tuhan. Glorify your name. Muliakanlah namamu.
Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya.